स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स, बरसों से हुज्जाज इकराम की खिदमत में मसरूफ। भरोसा आपका, खिदमत हमारी। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं अब्दुल खादर। आइए 31 अक्टूबर की देखते हैं स्पीड न्यूज़। उम्रा वीज़े पर सऊदी अरब में दाखिले की मोहलत में कमी, 3 माह की मोहलत को घटा दिया गया। वीज़ा इजराई के बाद 1 माह में दाखिला लेना ज़रूरी। सऊदी अरब के आम बजट में 88.5 बिलियन रियाल का खसारा, 269.8 बिलियन रियाल की आमदनी और 358.4 बिलियन रियाल का खर्च। तीसरे सहमाही के आदाद व शुमार। अक़वाम मुत्तहिदा में इस्राईली सफ़ीर ने UN मुशीर फ्रांसिस्का अल्बनीज़ को करार दिया चुड़ैल। अल्बनीज़ ने अपनी रिपोर्ट में गज़ा में नस्ल कुशी के आयद किए थे इल्ज़ाम। हमास के पास ना बम है ना एटमी हथियार, ये सब खतरनाक हथियार इसराइल गजा में कर रहा इस्तेमाल। तुर्क सदर एर्दोआन की इसराइल पर तनकीद। जर्मन चांसलर से किया सवाल, क्या आप ये सब नहीं देख रहे? पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान में मसाइल पैदा करना पड़ सकता है महंगा। तालिबान होम मिनिस्टर सिराजुद्दीन हक्कानी का इंतबाह। कहा, दाखिली मसाइल के बावजूद अफगान अवाम बैरूनी जारियत के खिलाफ मुत्तहिद। हिंदुस्तान और अमेरिका के माबैन 10 साला दिफाई मुआहदे पर दस्तखत। राजनाथ सिंह और अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी ने किए मुआहदे पर दस्तखत। बाहमी ताल्लुकात में इस्तेहकाम की उम्मीद। गुरु नानक जयंती के मौके पर सिख यात्रियों को मिली पाकिस्तान जाने की इजाज़त। पाकिस्तानी हाई कमीशन ने 2100 यात्रियों को जारी किया वीज़ा। अटौरी वाघा सरहद के रास्ते जाएंगे यात्री। अमेरिका में इलीगल मुकीम 2790 भारतीय शहरियों को किया गया डिपोर्ट। वज़ारत ख़ारजा का बयान। ब्रिटेन से भी इमसाल 100 भारतीय शहरियों को किया गया मुल्क बदर। टीपू सुल्तान की नायाब पिस्तौलें और महाराजा रंजीत सिंह की पेंटिंग ने लंदन में नीलामी का कायम किया नया रिकॉर्ड। टीपू सुल्तान के लिए तैयार करदा सिल्वर फिटिंग पिस्तौलें 1.1 मिलियन पाउंड में हुई फरोख्त। जस्टिस सूर्यकांत होंगे 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 24 नवंबर को संभालेंगे जिम्मेदारी। 16 माह तक रहेगी कारकर्दगी की मियाद। बिहार में एनडीए का इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी। सीएम नीतीश कुमार बैठे रहे खामोश। चीफ मिनिस्टर और दीगर कायदीन प्रेस कॉन्फ्रेंस में महज 26 सेकंड रहे मौजूद। बिहार में 1 करोड़ सरकारी मुलाजिमतों की फराहमी और 1 करोड़ खवातीन को लखपति बनाने का वादा। एनडीए ने जारी किया मैनिफेस्टो। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की तामीर का भी किया वादा। मुवक्किलीन को कानूनी मशवरा देने पर तहकीकाती एजेंसियां वकला को पूछताछ के लिए नहीं कर सकती तलब। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सिर्फ गैर मामूली सूरत हाल में ही तलबी की इजाज़त। एसपी इख्तिदार में आई तो नहीं होगी बदले की कार्रवाई। मेरा मजहब मुझे इसकी नहीं देता इजाज़त। आज़म खां का बयान। कहा, हमारे दामन में बेईमानी का कोई दाग नहीं। मुंबई में होस्टेज बनाए गए 17 बच्चों को बचाया गया। अगवा कुनिंदा पुलिस की गोली लगने से वह हलाक। बच्चों को ऑडिशन के लिए एक छोटे फिल्म स्टूडियो को किया गया था तलब। फिल्म मेकर रोहित आर्या ने मांगे थे 2.5 करोड़ रुपए। आंध्र प्रदेश में चित्तूर मेयर को कत्ल करने वाले 5 मुल्जिमान को सजाए मौत। अदालत का फैसला। मेयर अनुराधा और उनके शौहर के मोहन को 2015 में कर दिया गया था दफ्तर में कत्ल। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी से मुंबई में मुलाकात। तेलंगाना की तेज रफ्तार तरक्की पर एक्टर ने की तारीफ। तेलंगाना राइजिंग का पैगाम आलमी सतह पर ले जाने का सलमान खान का तयक्कुन। जिला खम्मम में सीपीआई लीडर एस रामाराव का कत्ल। सुबह चहलकदमी के दौरान बनाया गया निशाना। चाकू से हमला कर बरसर मौका किया गया हलाक। हमलावरों की तलाश जारी। मोहम्मद अजहरुद्दीन रेवंत रेड्डी काबीना के पहले मुस्लिम वजीर। गवर्नर जैष्णुदेव वर्मा ने अजहरुद्दीन को दिलाया हल्फ लेने के बाद कहा, काबीना में शमूलियत का जुबली हिल्स इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं। अचानक अजहरुद्दीन को क्यों बनाया गया मिनिस्टर? सेंट्रल मिनिस्टर किशन रेड्डी का तेलंगाना हुकूमत से सवाल। कहा, जुबली हिल्स बाई इलेक्शन से आइन क़ब्ल अक़लियतों के तयन अचानक मोहब्बत सियासी चाल।
سی ایم ریونت ریڈی نے ورنگل اور حسن آباد میں طوفان مونٹا کے متاثرہ علاقوں کا کیا ہوائی سروے۔ متاثر خاندانوں سے مل کر سی ایم نے حکومت کی طرف سے ممکنہ مدد کا کیا وعدہ۔ تلنگانہ میں انٹرمیڈیٹ ایگزامز کا شیڈیول ہوا جاری۔ 25 فروری سے ہوگا آغاز، 18 مارچ تک رہیں گے جاری۔ صبح 9 بجے سے دوپہر 12 بجے تک ٹائمنگ۔ حیدرآباد پولیس کمشنر وی سی سجنا نے فرض میں غفلت برتنے پر سب انسپکٹر سری کانت گوڑ کو کر دیا معطل۔ 23 کروڑ کے فراڈ کیس کے 2 اہم ملزمان کو فرار ہونے میں مدد کا سب انسپکٹر پر الزام۔ انڈین ویمنز کرکٹ ٹیم ورلڈ کپ کے فائنل میں داخل۔ سیمی فائنل میں آسٹریلیا کو دی شکست، جمعہ اور ہرمن پریت کی شاندار کارکردگی، فائنل میں ساؤتھ افریقہ سے ٹکراؤ۔ حیدرآباد میں آج سونے کی قیمت میں معمولی اضافہ۔ 22 کیرٹ سونے کی قیمت گنیش اینڈ کمپنی جویلرز کی پیشکش۔ 22 کیرٹ 1,13,000 روپے فی تولہ، 24 کیرٹ 1,24,700 روپے فی تولہ، جبکہ پیور چاندی 1,600 روپے فی تولے پر برقرار۔ یہ تھی اب تک کی 25 اہم خبریں۔ بی بی این چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ روح کو سکون، ایمان کو تازگی دینے والے ایک مبارک سفر کے لیے امت مسلمہ کے لیے ایک بے مثال موقع۔ ڈیلکس عمرہ پیکج 81,000 روپیز میں، سپر ڈیلکس VIP عمرہ پیکج صرف 99,000 میں۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج اور عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ دیدار کرے کعبہ اور مدینے کا حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کے ساتھ۔ پہلا عمرہ معلم کی نگرانی میں، دوسرا عمرہ مسجد جرانہ سے، سب کچھ عالم دین کی رہنمائی میں۔ مکہ 5 اسٹار اور 3 اسٹار ہوٹلز صرف 200 میٹرز پر، مدینہ 4 اسٹار اور 3 اسٹار ہوٹلز صرف 50 میٹرز کے فاصلے پر۔ AC روم اکاموڈیشن، ویزا، ٹکٹ، روزانہ 3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانے، AC بس ٹرانسپورٹیشن، شولڈر بیگ اور ہینڈ بیگ فری، گائیڈ کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی مکمل زیارتیں، لانڈری سروس، زمزم، ریاض الجنہ کی نماز کا اپائنٹمنٹ، ڈائریکٹ فلائٹس۔ اس کے ساتھ ساتھ فارن وزٹ ویزا کی سہولت بھی دستیاب۔ UK اسٹوڈنٹ ویزا، بیسٹ یونیورسٹی سکسیس گارنٹی، فارن وزٹ ویزا کی فاسٹ سروس رہے گی۔ شب معراج، شب بارات، رمضان کریم کے 3 اسٹار 5 اسٹار لو بجٹ عمرہ پیکجز کی بکنگ اب شروع ہو چکی ہے۔ لینڈ پیکج اور کلاک ٹاور ہلٹن عمرہ انڈیویجول پیکج دستیاب۔ ایک ضروری اعلان، حج 2026 کی بکنگ جلد بند ہونے والی ہے، محدود نشستیں باقی ہیں، صرف 5,50,000 روپے اور 4,80,000 روپے 1 منتھ پیکج اور 20 ڈیز کا پیکج، جلدی کریں۔ وزٹ کریں حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، مین آفس بلہ گوڑا بسائڈ مارول پیلس، سبحان کالونی حیدرآباد۔ برانچ آفس بیگم پیٹ اولڈ ایئرپورٹ روڈ نیئر کمس ہاسپٹل۔ کرناٹکا برانچ آفس فریزر ٹاؤن، بنگلور۔ آج ہی تشریف لائیں اور اپنا مقبول سفر طے کریں۔